تحياتي. معكم منير الجمل. شكون ما يحبش يولي لاباس عليه مترفه؟ شكون ما يحبش يبعد على الضيق المالي والتعب النفسي اللي أثر عليه وعلى البدن؟ أي نواصلوا الحديث نتاعنا. اليوم باش نحكيو على الانتيليجنس والريشيس، زوز مربوطين بعضهم. Donc, il faut être intelligent pour devenir riche. On peut être riche sans être très intelligent. Et on peut être intelligent sans être riche. Mais c'est l'application de l'intelligence et de la richesse هما اللي يوصلونا للريشيس إن شاء الله. Qui est responsable de notre situation financière? L'argent est une récompense d'un effort physique et mental. On peut être d'une famille riche ou hériter des biens sans devenir riche. La mauvaise gestion et zéro apprentissage. Donc, on peut commencer de zéro et devenir riche. La bonne gestion et l'apprentissage. En plus, le cerveau est un capital inépuisable. La patience est nécessaire et exigée pour notre avenir financier. أهم حاجة الباسيونس. برشا عباد تحل مشاريع شهرين سكر. علاش؟ ما عندوش باسيونس، يحسب في ساعة ماشي حتى يعمل لازم كل شيء. دونك لا باسيونس، تصبروا من الأول تجيكم فلوس ما تصرفوهمش، لا خبيوهم للمستقبل، خبيوهم صرفوهمش. Bon, comment vivre riche, comment devenir riche? Donc, nous sommes responsables de nos situations financières. Donc, nous devons éduquer nos enfants aux activités ménagères, aux petits achats pour l'avenir. إذا نعلموا صغارنا راهم مستقبلهم، صغارنا نعلموهم كل شيء، نعطيهم يقضيوا حوايج معناها صغيرة مش. Le manque d'argent perturbe la vie et la santé. C'est très important. راهو إنسان ما عندوش فلوس نحبوا نكروا. كيفاش أرواحنا؟ إنسان ما عندوش فلوس يبدأ قلق. يبدأ عاود يخمم في حوايج، يبدأ يخمم كيفاش يدبر فلوس. Donc nous sommes tous capables de devenir riches. La pauvreté est un mal personnel. Les riches ont intérêt de l'existence de consommateurs riches. راهم اللبس عليهم يغلطوا كيف معناها يحبوا الناس هكا تعبين. نو يلزم الناس كل يوليوا غنيين، مش كيفهم بيان سور خاطر درجات، لكن الناس كل لازم تولي يلبس عليه. Donc l'austérité est un grand obstacle contre l'économie et crée des crises socio-économiques. Eh bien oui, التقشف ما يصلحش. التقشف معناها باش ينقص الاستهلاك، باش ينقص الخدمة. دونك الناس الكل تقف، الناس الكل تقف، اللي عنده معمل يسكر باش ماشي يبيع فماش شراء. دونك لي كلاس فيتور سورون بالطريقة هذيك. إذا كان احنا نحاولوا باش نوليو لاباس علينا نحيوا الفقر حتى الطبقة المتوسطة تشوفوا فيها ماهيش عايشة. دونك يا خويا نفكروا هذا البيت بتاعنا، نبداو بالريش. بون ريش في الليميت، ريش تري ريش ترو ريش. فهمتوا؟ سي هذه الطبقيه لازم انا اللي ياخذ الريش ينجم يولي تري ريش، تري ريش ينجم يولي ترو ريش، والعكس موجود. لا كومونيكاسيون الى ريشاس، التواصل. حب تقول لي بس عليك تواصل خالق العباد، معناها خلط العباد. لا ماجوريتي دي ريش ne sont pas diplômés mais ils sont des grands communicateurs. يتواصلوا ياسر كومونيكاتور، مش معناها يتكلموا منيح ويعرفوا يقنعوا وكذا. يفيز لي ريلاسيون كي انيم لورز افير، يلوج كان على مصلحته وعلى كيفاش يدير لي زافير نتاعو. فو اتر اوبورتونيست دوكازيون، هذه كلمة انتهازي ولا اوبورتونيست. اي نعم، انتهزوا الفرص، انتهزوا الفرص، ماهيش كلمة خايبة بها ياسر. اون دوا شيرشي اي شوازير لي بيرسون ريسي، نختاروهم الناس هذوما نلوجوا عليهم. هم مش يعلمونا الصنعة. دون دي زافير اي كري افيك ال دي ريلاسيون فريكتويوز. دونون شبيه. On doit apprendre et s'inspirer de leurs expériences. Leurs conseils personnalisés seront très bénéfiques. ناخذ الاكسبيرينس نتاعهم بعدين نزيدوا نضيفوا واش معنا. دونك نرجعوا للطبقيه جديده ديما تقعد موجوده، ريش تري ريش ترو ريش. سي لا سوسيتي دي ريش انتيليجون نتصوروها. هذا حلم لكن ينجم يتحقق. السلام عليكم.